औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियों में रखे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। आज हम कराची के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ख़बरें ये आ रही हैं कि कराची की नई मरदमशुमारी में आबादी तकरीबन 20 लाख कम हो गई है और उसकी वजह से ख़दशा ये है कि कौमी असम्बली की 2 सीटें कराची से कम हो जाएंगी। अगर कौमी असम्बली की 2 सीटें कम होती हैं तो फिर सूबाई असम्बली की यकीनन 4 से 5 या 6 सीटें कम हो जाएंगी और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान जो है कराची के शहरियों को होगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी किया है और आवाज़ भी उठाई है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि रजीम चेंज में MQM ने जो गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से कराची की ओनरशिप अपने नाम लेती है, उन्होंने रजीम चेंज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने की जो वजूहात थी उसमें एक वजह ये थी कि सिंध की हुकूमत ने, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने MQM को यकीन दिलवाया था कि नई मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे और नई मरदमशुमारी कराची की जो असल आबादी है उसको वो ज़ाहिर करेगी। अच्छा, अब सूरत हाल ये हुई है कि नई मरदमशुमारी में कराची की आबादी पहले से कम हो गई और उसकी सीटें भी कम होने के अमकानात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से अब MQM बजाते खुद आवाज़ उठाने के काबिल नहीं रही। वो कहा जाता है ना कि ना खुदाई मिला ना वसाले सनम। तो ये MQM के साथ ये हुआ है कि उन्होंने, आप देखिए कि पूरी एक MQM की एक हिस्ट्री है कि MQM जब से मार्ज़ वजूद में आई, एक वक्त ऐसा आया कि हालात जो भी हों, तरीक़ाकार जो भी हो, कि एक तरफ MQM के उम्मीदवार के लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख वोट होते थे और दूसरी तरफ दूसरी कोई भी जमात है वो कोई 2,000, 4,000, 10,000 से ऊपर नहीं जाती थी। अच्छा, वो दुरुस्त होते थे, गलत होते थे, बक्से भरे जाते थे, क्या होता था, या लोगों की दुरुस्त तौर पे हक राय दही MQM के हक में इस्तेमाल होता था, लेकिन उन्हें एक थम्पिंग मेजॉरिटी मिलती थी, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन हो, कौमी असम्बली के इंतखाबात हों या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात। फिर एक वक्त ऐसा आया कि MQM टूटना शुरू हो गई, उसमें से बहुत सारे दड़े निकलना शुरू हो गए, उसमें से PSP भी निकली, उसमें से MQM हकीकी निकली, उसमें से फलाना ग्रुप निकला, शाहिद आफाक का ग्रुप निकला, आमिर का ग्रुप निकला, और फिर उसमें से जो अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगने के बाद फिर वो वाली MQM भी निकली। तो इस तरह से है कि पाकिस्तान की गुज़श्ता 3-4 दहाइयों में MQM कहा जा सकता है कि वो वह जमात थी कि जो हर एक हुकूमत के साथ शरीक इक़्तिदार रही। मिसाल के तौर पे काफ लीग की हुकूमत थी, MQM उसमें शरीक इक़्तिदार थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, MQM उसमें शरीक इक़्तिदार थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, MQM उसमें शरीक इक़्तिदार थी। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो MQM उसमें भी शरीक इक़्तिदार थी। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि ग्रेजुअली आपने ये देखा कि कराची में MQM शरीक इक़्तिदार तो रही, लेकिन न तो कराची को कुछ मिला, न कराची के लिए कोई आसानी आई, न कराची के लिए फंड्स तो यकीनन जाते रहे, लेकिन लोगों की हालत ज़ार बदतर से बदतरीन होती गई, कचरे के, गंदगी के ढेर बढ़ते गए। और अगरचे PTI के दौर में इस हवाले से कुछ हुई, नाले सफाइयाँ हुई, मशीनरी दी गई, बहुत सारे और इक़दाम हुए। उससे पहले जब PSP के जो सरबराह थे वो जब वहाँ कराची के मेयर थे तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की काम करने की, लेकिन मजमूई तौर पे कराची का मुकद्दर तब्दील नहीं हो सका। और उसके हवाले से लोग इल्ज़ाम ये आयद करते हैं कि जो MQM की क़यादत थी उन्होंने अपने लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन शहर के लिए, शहरियों के लिए, उस बस्ती के लिए, उस बस्ती के मुकद्दर के साथ को अच्छा सलूक नहीं किया कि वो हर एक हुकूमत में शामिल रहे, शरीक इक़्तिदार रहे, लेकिन
کراچی کے حالات بدلنے میں ناکام رہے۔ اب جو آخری جو اس وقت صورتحال ہے کہ جو پی ٹی آئی کو جب ایم کیو ایم نے چھوڑا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک اقتدار ہوئی، نون لیگ کے ساتھ شریک اقتدار ہوئی، پی ڈی ایم کے ساتھ شریک اقتدار ہوئی، تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم جو محرومیاں کراچی کی تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وہ دور نہیں کروا سکے، تو اب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہم جا کے یا کراچی کی محرومیاں دور کرنے کے لیے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے تو وہ محرومیاں دور کریں گے۔ اچھا، اسی پریٹیکسٹ پہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو آگے کر کے تو اسی جو مردم شماری والا ایشو تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مختلف انتخابات جو ہیں بلدیاتی انتخابات ان کو بھی ڈیلے کرواتے رہے اور باقی انتخابات کو بھی ڈیلے کرواتے رہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جو نئی مردم شماری آئی ہے اس نئی مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی میں 20 لاکھ کی کمی بتائی جا رہی ہے، اور 20 لاکھ کی کمی کے بعد 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں کراچی کے مقدر سے اور اس کی فہرست میں سے نکل جائیں گی۔ ظاہر ہے 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں جائیں گی تو 4 یا 5 یا 6 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی کم ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے وہ دوسری سائڈ پہ منتقل ہو جائیں گی۔ وہ سیٹیں تو موجود رہیں گی لیکن وہ دوسرے علاقوں کو منتقل ہو جائیں گی آبادی کے لحاظ سے۔ تو وہ اس صورتحال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کراچی کے حالات بدلنے کے لیے ایم کیو ایم نے جو جتنی کوشش کی، جتنی چھلانگیں ماری، جتنی پوزیشنیں تبدیل کیں، اس پوزیشنیں تبدیل کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ قیادت کے لوگوں کو قیادت کو ہو، لیکن کراچیسٹ بیچارے نقصان میں رہے، وہ پیچھے سے پیچھے چلے گئے، وہاں کی معیشت خراب ہوئی، وہاں کا کاروبار خراب ہوا، وہاں کا امن و امان خراب ہوا، وہاں کی روڈیں خراب ہوئیں، وہاں سیوریج کا سسٹم خراب ہوا، وہاں لوگوں کو صاف پینے کا پانی دستیاب نہ کل تھا نہ آج ہے، اور نہ ہی آنے والے اگلے دنوں میں کراچی کے حالات کوئی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کراچی والوں کا، پاکستان کا، میرا، ہم سب کا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔